tog Đananovića Senada, koji drži nož da kolje Branka Rokvića. I tuko je Đananovića do besvijesti. I onda su ga besvjesno u stanju iznijeli. I tad je rekao, nećemo više Đananović dolaziti. I onda je sjeo na tu stolicu koju su mu donijeli njegovi pomoćnici i rekao je glasno da svi dobro čujemo, dobra večer drugovi. Mi smo svi šutili, niko ništa ne odgovara, čeka svak nož. On kaže ovako, stisnuo šaku i digao je uviz. Kaže, drugovi, ja ovo nisam naredio. Ovo je naredio Alija Izetbegović, jebem u balinsku majku. Prije nego što sam otišao u zatvor, ja sam znao, pošto sam na Cengić vili, znao sam često da izađem iza zgrada, idem pješke dole do mosta, do radio televizije i tamo sam mojim rođenim očima vidio sa mojim kumom da je Miljacka bila puna leševa. Odgovorno tvrdim da su to bili Srbi. A preko Miljacke se je moglo proći, da se nigde ne pokose noge, da sve s jednog na drugog prelaze. Komandant je tu bio jedan Safet, komšijavi iz Ulci. Sad ne mogu sjetiti se imena. Znam, njegova je žena jednoga Dragana Damjanović, ne, Radivoja Damjanovića, bacila sa balkona. I čovjek je još bio dao znake života, on su njega ponovo uzeli u deku, popijeli ga opet gore na isti i opet bacili ga dole. I onda su vikali kako je Četo zbacio se s balkona i pao dole na biciklu da je poginuo. A ja i jedan Kostić, saranili smo ga iza zgrade. Nakon što je JNA napustila Sarajevo, kasarna Viktor Bubanj postaće najveća sarajevska tamnica za Srbe. Osnivač logora Ramiz Salčin, predsjednik SDA opštine Novi Grad. Upravnik logora Besim Uderizović. Od maja 1992. godine pa do septembra iste godine logorom upravljaju predstavnici SDA. Svakodnevna batinjanja, lomljenje kostiju, psihičko maltretiranje bili su metode koje su primjenjivali nad logorašima. U jednom trenutku u kasarni se nalazilo oko 3000 logoraša. Muslimanski politički vojni vrh u avgustu 1992. godine donosi odluku da formiraju okružni vojni sud, za čije je sjedište upravo određena kasarna Viktor Bubanj. Od tada počinju suđenje Srbima zatočenim u logoru, a sude im Davor Jukić, koji je i sada sudija suda Bosne i Hercegovine. Danas advokat Fahrudin Teftedarija, Vlado Špoljarić, danas sudija kantonalnog suda u Sarajevu, advokat Muhidin Kafo i pokojni Salem Miso, koji je nastavio i nakon rata da radi kao sudija suda Bosne i Hercegovine. I oni su mene tu maltretirali, tukli, tražili neke izdaje nešto da priznam. Ja nisam imao šta priznati. Onda su oni pitali da ti pregledam stan, rekao jes 3 puta. Kada dajte nama ključeve da im pogledam za svaki slučaj još jedno. I otišli su, bili jedno 20 minuta, možda pola sata njih dvojica i dođu nose bombu, nose neke literaturi. Oni su našli neke bombe kod mene. Međutim, ja smatram da to nisu moje bombe, nego da su to oni podmetnuli. I ja sam priznao da su moje, jer ne možeš, on te bije, jebi ga, moraš da kažeš da su tvoje. Od batina. Mene su ispitivali negdje 1. ili 5. sad ne znam tačno taj datum koji je bio, jer vi izgubite orijentaciju i vremena i datuma, nešto drugo. Ispitivali su nas gore da ponovo priznam taj detalj na kojem su me optužili. Čovjeka koji je bio preko mene
preko puta mene uopšte nisam vidjela zato što mi je bilo upaljeno svjetlo u oči. Jer vi kad uđete, direktno vas stave i uperi svjetlo. I on je me rekao, zašto ne priznaš kad znam da jesi? Ja kažem, nisam. Kaže, tad mi je osobo pravoslavnu majku i rekao, vodi ovo govno dole po Novućeliju. 12 plus 4 mjeseca, to znači 16 mjeseci sam osuđen. U tome hodniku sam dobio strašne batine, su mi rekli da bi je porodica sva na palama i da su otišli kod Karadžića. Ja Karadžića nisam nikad očima vidio, ali eto, to je tako. A ženu su mu optužili kao da je snajperista. A moja žena zna samo da barata sa okladijom. Viktor Bubnj je bio registrovan logor. Dolazio Crveni krst, popisivali su nas sve. Iako negiraju da smo i tamo ležali, nema niže papira, išao sam ja tražiti da mi se prizna za radni staž, ali nema ništa, kaže nemate na spisku, kaže tek, neće da daju. Ljudi su optuživani i osuđivani bez ikakvog povoda. Krivi bez krivice po tom sudu nije je trebalo dokazivati. Unaprijed se znalo da će biti osuđeni. Građanski rat u Bosni i Hercegovini trajao je 42 mjeseca, a Silos je zatvoren tek 2 mjeseca poslije potpisivanja Daytona, 27. januara 1996. godine. Slučajno ili namjerno, istog datuma je zatvoren i jedan od najzloglasnijih nacističkih logora Auschwitz. Baš zato preživjeli logoraši Silos zovu srpski Auschwitz. Tada sam vidio kako izgledam, znači sa 70 kg spao sam negdje na 35, otprilike do 40, bio sam kost i koža. Tada sam se sjetio onih Hitlerovi Jevreja, kada sam vidio sebe na ogledalu. Zaista sam se prepao, iskreno da vam kažem, da čovjek tako može da izgleda, da doživi u 21. vijeku. Silos je bio u centru Tačina. Od kapije ulaze u Silos, 20 metara je bila komanda 9. brdske brigade, odnosno kasnije 109. brdske brigade, na čijem čelu je bio Kazić, pazite. Logoraši su preko puta komande, 10 metara od ulaza komande i 20 metara od ulaza u Silos, svojim fizičkim radom napravili heliodrom, na koji se spustao helikopter sa Alijem Izetbegovićem i ostalim visokim zvaničnicima i odatle su nastavili unutrašnjom s autima, s automobilima. Ali Izetbegović je 2 puta na tom heliodrom na kapije Silosa viđen od strane logoraša. Moji sapatnici iz udruženja su ga 2 puta vidjeli. Znači, svi su, čitav državni vrh je znao za postojanje Silosa. Nekoliko stotina civila iz naselja Dobrinja za vrijeme i po završetku rata prijavilo je teška krivična djela silovanja, prebijanja, mučenja, nezakonita zatvaranja. Nažalost, ni jedan od ovih zločina nije ni istražen, pa samim tim ni procesuiran. Jedno od najvećih mučilišta sarajevskih civila bio je koncentracioni logor Sunce. Kroz njega je prošlo na stotine sarajevskih Srba. Svi bi prolazili užasne metode mučenja. Po mnogim svjedočenjima batinali su se srpski logoraši po vitalnim organima, loptama od bodljikave žice. Oni koji su služili vojsku znaju da se ove lopte koriste za čišćenje topovskih cijevi. Nažalost, prema svjedočenju penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, logor Sunce je samo formalno zatvoren. Divjak je prije nekoliko dana u intervju u Novostima posvjedočio da je Sunce preseljeno na drugu lokaciju. Potvrđeno je također da je postojalo na stotine divljih zatvora, jer je skoro svaka jedinica na sarajevskom ratištu imala bar 3 Srba zarobljenih i spremnih za razmjenu.